अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी ये जो क्लास है ये 9वीं क्लास है। आठवीं क्लास मुकम्मल हो चुकी। अब ये 9वीं क्लास में हम आपको पेश के बारे में पढ़ाएंगे और आज हमारी तख्ती नंबर 3 मुकम्मल हो जाएगी, यानी नूरानी क़ायदे का सबक नंबर 3 यह आज हमारा मुकम्मल हो जाएगा। यानी तख्ती नंबर 3 हरकात का सबक यह आज कंप्लीट हम इंशाल्लाह कर लेंगे। तो ज़बर का हमने पढ़ लिया, ज़ेर का पढ़ लिया, अब ये हम पेश का पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। एक बात और ये कि जिन हजरात को यानी पूरा एक एक पेज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक तख्ती में पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए एक एक हिस्सा करके एक एक पार्ट बना के मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें भी अगर किसी साहब को जिन हजरात को अगर दुश्वारी हो रही हो तो वो एक एक टुकड़ा करके पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप ये पहले ग्रामर पढ़ लें, फिर ये जो हमज़ा से या तक आप याद कर लें, फिर ये उसके बाद एक एक लाइन दो लाइन, जिस तरह जिसको जितना भी हो पा रहा हो वो उसी हिसाब से पढ़ें। ठीक है, अपनी इस्तिताअत के हिसाब से जितना याद हो पाता उतना ही पढ़ें, फिर दूसरे दिन आप आगे बढ़ें। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा पेज आप एक साथ पढ़ लें, बल्कि एक एक हिस्सा पढ़ें। पहले ऊपर का यानी ये ज़ेर का पढ़ लें पूरा, फिर उसके बाद 2 लाइन पढ़ लें, फिर 2 लाइन पढ़ लें। इतना भी अगर किसी को नहीं हो रहा हो तो एक एक लाइन पढ़ें, कोई मसला नहीं है, आराम से सीखें, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज जो 9वीं क्लास हमारी शुरू हो रही है तो 9वीं क्लास में हम पेश के बारे में पढ़ेंगे। तो पेश का यहाँ पर जो ग्रामर लिखा हुआ है इसको आप रोमन इंग्लिश में लिख लें, जिनको उर्दू आती है वो उर्दू में याद कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पेश की शक्ल आप देख लें, यहाँ पर इस तरह लिखा होता है पेश। ठीक है, और पेश भी ऊपर होता है। अब इसका ग्रामर यह है कि पेश को भी मारूफ पढ़ा जाए, मारूफ और मजहूल आवाज़ से बचा जाए, थोड़ा भी ना खींचे। पेश की आवाज़ आगे को जाती है। ठीक है, ज़बर की आवाज़ ऊपर जा रही थी, ज़ेर की आवाज़ नीचे जाती है और पेश की आवाज़ आगे को जाती है और होंठों के किनारे मिलते हैं और बीच का हिस्सा कुछ खुला रहता है। इतने हिस्से को आसानी के लिए आप इतना कह लें, यानी पेश की आवाज़ आगे को जाती है और उसके बाद सिर्फ इतना कहने का आप और होंठ गोल होते हैं। ठीक है, बिना होंठों को गोल किए आप पेश को अदा नहीं कर सकते हैं। पेश पढ़ने के लिए होंठों को गोल करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है ये ग्रामर अच्छे से आपको समझ में आ गया और इसको लिख कर आप पहले याद करें। पहले भी बता चुका हूँ, इसको याद कर ले, उसके बाद फिर नीचे का आप पढ़ें। तो चलिए अब नीचे का मैं पढ़ाता हूँ। पहले हिज्जे फिर रवां, जैसा कि चला आ रहा है सिलसिला। चलिए, हमज़ा पेश उ, बा पेश बु, ता पेश तु, सा पेश सु, जीम पेश जु, हा पेश हु, खा पेश खु, दाल पेश दु, दाल पेश दु, रा पेश रु, जा पेश जु, सीन पेश सु। अब यहाँ पर सीन पेश सु, अब सीन पेश सु नहीं बोलना, बल्कि यहाँ पर बोलते हो चूँकि ये पेश है तो पेश में शाह की आवाज़ आ रही है, तो लिहाजा पहले आप इस तरह बोलें, सीन पेश, थोड़ा सा रुक जाएं, फिर उसका सु बोले, ऐसा, ताकि पेश पढ़ा जाए उसके बाद सु की आवाज़ परफेक्ट निकले। ठीक है, तो सीन पेश सु। इसी तरह यहाँ सा में भी आपको इसी तरह बोलना है, सा पेश सु। ठीक है, तो चलिए, शीन पेश शु, सौद पेश सु, दाद पेश दु, ता पेश तु, वा पेश दु, ऐन पेश उ, गैन पेश गु, फा पेश फु, क़ाफ पेश qu, काफ पेश कु, लाम पेश लु, मीम पेश मु, नून पेश नु, वाव पेश वु, हा पेश हु, हमज़ा पेश उ, या पेश यु, या पेश यु। अब रवा पढ़ लेते हैं। उ, बु, तु, फु, जु, हु, खु, दु, ज़ु, रु, ज़ु, सु, शु, सु, दु, तु,
ذو عو غو فو قو کو لو مو نو وو ہو او یو یو۔ تو چلیے اب نیچے پڑھتے ہیں ہجے اور رواں۔ را پیش رو، سین پیش سو رسو، لام پیش لو رسولو، سین پیش سو، دال پیش دو سدو، سین پیش سو سدوسو، فا پیش فو، قاف زیر قی فقی، دال زبر دا فقیدہ۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ پیش کے ساتھ زیر بھی ہے پھر زبر بھی ہے، ٹھیک ہے، میں نے بتایا نا آپ آگے پڑھیں گے تو پھر زبر زیر پیش تینوں بھی آئیں گے، تو اسی حساب سے آپ کو پہچاننا ہے اور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قاف پیش قو، تا زیر تی قوتی، لام زبر لا قوتیلا، نون پیش نو، کاف زیر کی نو کی، سین زبر سا نو کی سا، کاف زبر کا، را پیش رو کرو، میم زبر ما کرو ما، عین پیش او، لام زیر لی اولی، میم زبر ما اولی ما، ہا پیش ہو، دال زیر دی ہدی، یا زبر یا ہدیہ، صاد پیش سو، ہا پیش ہو سحو، فا پیش فو صحفو، واو پیش وو، سین زیر سی وسی، عین زبر ا وسیع، قاف پیش قو، دال زیر دی قدی، را زبر را قدیرا، نون پیش نو، صاد زیر سی نسی، را زبر را نسیرا۔ تو یہ ہجے ہو گیا۔ اب چلیے رواں پڑھا دیتا ہوں آپ کو۔ رسولو سدسو، فقیدہ قتیلا، نکیسا، کروما، علما، ہدیہ، صحف، وسیع، قدیرا، نسیرا۔ تو یہ دوستو آج ہم نے تختی نمبر 3 کا آخری حصہ یعنی تیسرا حصہ، اور ہماری جو یہ کلاس تھی 9ویں کلاس تھی، ٹھیک ہے، تو ہم نے پیش کے بارے میں مکمل پڑھ لیا، پیش کا سبق ہمارا مکمل ہو چکا آج، اور تختی نمبر 3 یعنی نورانی قاعدے کا سبق نمبر 3، تختی نمبر 3 جو لیسن نمبر 3 ہے وہ مکمل ہو چکا ہے یہاں پر ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو زبر، زیر اور پیش تینوں ہم نے پڑھ لیا اچھے سے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ سبق، اور اچھے سے آپ نے پریکٹس کر لی ہوگی اور پڑھ بھی لی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ مشق کرتے ہوئے اچھے سے پڑھیں اور اس کلپ کو شیئر بھی ضرور کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، محنت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔